बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मेसेज खालामहरनो लुबैयो नैबे जोंना एमएलए इलेक्शना 9 थारिखआवनोसै 9 थारिखआवनोसै बिनि सिगां जेसेबांनाखि गुबुन संगठनाव गुबुन पार्टियाव दङ थाबैनो बिपिएफ दोलोआव फैजोबनांगौ बिपिएफ दोलोखौ मैखोमै बिपुल भटआव देरहाहोनांगौ मानो होनबा प्रमद बर' सारा 5 बोसोर खाबु मोनदोंमोन 5 बोसोराव बियो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि मावनो हायाखै गरिब दुखिफोरखौ नायनो हायाखै गरिब दुखिफोरनो 25,000 होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा रोजा रोजा होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै बन बोनानै जाग्राफोरनो 25,000 खरि होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै एनडिएफबिफोरखौ नस्थ' खालामजोब्बाय आबसुनि सेला बेलाफोरखौ सेस नस्थ' डेस्ट्रय खालामजोब्बाय मिजिं गैयै आसा गैयै सिमां थाब्लाबो सिमांखौ मोनफुंनो हायै एखेबारे दुखुआव खोख्लैजोब्बाय आरोखि दा नैबे एमएलए इलेक्शनाव जोंनि जे बिपिएफनि जेसेबां केन्डिडेट दङ बिसोर गासिबो देरहाजोबखागोन ओमफ्राय दा आङो दंफैयो जाबाय जोंनि सेवलि महिलारि मेदामनि नैबे इलेक्शन केम्पेइनाव जोंनि नैबे 3 नाम्बार क'क्राझाराव सेवलि महिलारि मेदामा देरहाखाबाय ओरैबायदि माने लरेन्स इस्लारि सारा अबस्था गैखाला आरोखि माने मा होननानै भट बिबावनो बहा मिटिं खालामबावनो मिटिङावनो माना साननो हायो आरोखि आखाइजोंनो साननो हायो बिनि मिटिङाव लरेन्स इस्लारि सारनि मिटिङाव दा आखाइ थारखायावनो साननो हायो आसिं साननो हायो मानसिया साबसे होननानै नैबेजों मानसियानो गैखाला आरोखि माने बे न'आव सिरि थानानै इलेक्शन केम्पेइन खालामाब्लाबो जाबाय माने जेसे खालामा मा बुङा बे जेनखाबाय आरोखि ओमफ्राय जोंनि गसाइगावआवबो सभाराम बसुमतारी सारा हारसिङैनो देरहाखाबाय एखेबारे ओरैबायदि दोहौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांनाखि जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेटफोर दङ गासिबो देरहाजोबखाबाय चिरां बाक्सा उदालगुरि गासिबो देरहाजोबखाबाय माने इउपिपिएलहा जेबो अबस्था गैला आरोखि एखेबारे इउपिपिएलआ दंस' जाबाय सानथालिफ्राथ' माने गुबुन हारिया बे बिटिसिआव जेसेबांनाखि गुबुन हारिफोर दङ हाग्रामा महिलारि सारखौ जेसेबां मोजां मोनो प्रमद बर' सारखौ मोजां मोना जायनि जाउनाव सरखार गभर्नमेन्ट थासेयावबो 7थाल' देरहादों बिसोरो आरो 7थायावथ' दा 7थाबो गैलाना दा बिदि आरोखि माने राभाफ्राथ' नोङो एखेबारे इउपिपिएल सिउ होनखायो आरोखि थैबाय होनखायो साराय मानसौ बेखौ आङो सिगांबो बुंबोखादों माने राभाफ्रा थैबायसो होनखायो आरोखि सावथालफ्राथ' एखेबारे होखाया बिसोरनो एखेबारे होनायबो नंला बे राजबंशी बेंगलि मुस्लिमफ्राथ' आंगुर बारते ट्रेक्टरेর জন্য ভোট নাই একবারে সাতটা হয়ে গেল ट्रेक्टर होनखायो आरोखि एखेबारे गैला आरोखि मिथिबाय माइनरिटी हारसा औ एखेबारे माइनरिटी सेल बे नोंना आदिबासिनि सानथालिफोरनि नेपालिफोरनि गासिबो हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै फैजोबबाय हाग्रामा महिलारि सारा गैयाबाबो 20-15 बोसोरखौ मेगन मेसेबनानै बिटिसिखौ सालायगोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बेयाव प्रमद बर' सोरबा कंग्रेस सोरबा माबारेस इन्डिपेन्डेन्ट बे जेबो खामानि गैला आरोखि बेसोर जोबखाबाय ओरैनो आदिबासिफ्रा मा बुङो आदा आदिबासिफ्राथ' डाइरेक्ट होनो प्रमद बर'द आदि एरि हरखानाय होनखायो प्रमद बर'आ गोगोम थगायसुला मानसिसो होनखायो वाकाटा रेगि मिथा कामेरेगि बां बिदिल' होनखायो माने खुगायाव गोदै खामायाव गैया सावथालफ्रा गासिबो होनजोबखायो एखेबारे अल बिटिसि गासिबो गुबुन स्टेटनि सानथालिफ्राबो होनबावोसो ओइ हाग्रामा महिलारियानो मोजां होननानै ओमफ्राय नोंथाङा केम्पेइनिं खालामनाय हिसाबैहाय सेवलि महिलारिखौ बिथांखौहाय दिसपुराव फाथायहरनो रायजो राजाफ्रा बिराद रेडि खालामो एखेबारे सेवलि मेदामखौ जोंनि क'क्राझारनि मानसियाल' मोजां मोना सारा बिटिसिआवनो मोजां मोनो एमए पास मानसि लेखा गोरों मानसि आरो सेवलि मेदाम बादि भाषा गोरों स्पिकिं पावार थानाय बिदि आइजो हेल्दी लिडार बे बिटिसिआव गैया बियो हिनजावब्लाबो हौवाफोरनि एसे गोजौआवसो बिदि आं नुयो मोनदांथियो आरोखि इन माइ भिउ मिथिबाय दा ओंखायनो सेवालि महिलारि मेदामा एमएलए इलेक्शनाव लरेन्स इस्लारि सारखौ दोखो फेजेनगोन आरो आंहा मिजिं दं मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टारखौबो मोनगोन होननानै दा बेनिखायनो बे सेवालि मेदाम महिलारिया बे एरियानि सारा बिटिसिनि आसामनि गोगोमै गोरबो जिउजों नांथाबनानै उइथ अल हार्ट मोनसे गासै गोसोजों आरोखि बियो सिबिलांगोन लरेन्स इस्लारिया 5 बोसोर एमएलए जानायाव जे मावदों बेखौ मास मोनथामावनो सेवालि महिलारि मेदामा मावनानै देखायगोन बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो मेसेज खालामहरनो लुबैयो नैबे
जोंना MLA इलेक्शना 9 थारिखआवनोसै 9 थारिखआवनोसै बिनि सिगां जेसेबांनाखि गुबुन संगठनाव गुबुन पार्टियाव दङ थाबैनो BPF दोलोआव फैजोबनांगौ BPF दोलोखौ मैखोमै बिपुल भटआव देरहाहोनांगौ मानो होनबा प्रमद बर' सारा 5 बोसोर खाबु मोनदोंमोन 5 बोसोराव बियो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि मावनो हायाखै गरिब दुखिफोरखौ नायनो हायाखै गरिब दुखिफोरनो 25,000 होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा रोजा रोजा होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै बन बोनानै जाग्राफोरनो 25,000 खरि होनो नागिरदोंमोन होनो हायाखै NDFB फोरखौ नस्थ' खालामजोब्बाय आबसुनि सेला बेलाफोरखौ सेस नस्थ' डेस्ट्रय खालामजोब्बाय मिजिं गैयै आसा गैयै सिमां गैयै सिमां थाब्लाबो सिमांखौ मोनफुंनो हायै एखेबारे दुखुआव खोख्लैजोब्बाय आरोखि गावहाथ' नोङो नायदो MLAबो टिकेट लाबाय देग्लाय MPबो बरायनानै फथायनानै MPबो जाबाय MCLAबो जाबाय माबा सिपबो जानो नागिरो चेयारमेनबो जानो नागिरो माने जेसेबांनाखि पावार आरो थाखा गाव लाजोबनो नागिरो आरोखि गुबुन सेला बेलाया मा नांगौ मा नाङा बेखौ जेबो नाङा बियो दा बै समाव जेब्लानाखि सेन्ट्रेल एबसुनि बे प्रेसिडेन्टमोन लरेन्स इस्लारि सारा सेक्रेटारिमोन सानैजों बिदा फंबाय ओरै दिल्ली थाङो ओरै नोङो प्रग्राम गायो एबसुनि ओरै गायो ओमफ्राय गर्जन मोसाहारि सारा जोंना मानो आलाय सिलाय जादों बेखौ दिनै बुंसै माने लरेन्स इस्लारि सारजों प्रमद बर' सारजों सानैजों थाखा लायनाय थाखा जानाय बिसोर सानैजोंल' लेनदेन जानाय बेरायनाय ओरै दाना माबाया लोगोआवथ' आन्दालनाव पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि गर्जन मोसाहारियाबो दं बेनो जेबो होआ जेबो खबरखौनो होआ माने मोजां खामानियाव बे एसे एनै मोनजानाय थाखा मोननायाव बेखौ खबरानो होआ बेयावसो बियो आलाय सिलाय गोरबोआव दुखु मोननानै बियो जोंनि BPFआवबो फैदोंमोन 2019आव दा ओरै थांलाय इन्डिपेन्डेन्ट गेलेलाय माबा मोनसे निउस मिडिया बर'लेण्ड खौरां ना मारां बानायलाय ओरै कंग्रेसाव थांलाय बे उल्थां फाल्थां जानाया गर्जन मोसाहारिनि बे उल्थां फाल्थां जानाया पलिटिकेल केरियाराव डेमेज जोबनाया लरेन्स इस्लारिजों प्रमद बर' सारजोंनि दायनिगिरि आरोखि ओमफ्राय दा बै थांलायबाय मालाय बिदा फंबाय ग्रोब मिलायहैलायफिनबाय जालायथोंसै खोन्थाजोबो बियो दुखुखौ दा ओंखायनो बे क'क्राझाराव BTCआव खुनु UPPLहा जायगा गैला सासेबो देरहाया सोरबा सासे सानै देरहादों होनब्लाबो बे जाया देरहागोन होनब्लाबो जाया माने बे एखेबारे सासेबो बिसोर देरहाया एखेबारे दंस' सेवाली महिलारी मेडाমৰ লগত আছো কেম্পেইন কৰি আছো सेवाली महिलारी मेडाम একবারে 100 জিতি গ'ল লৰেন্স ইছলাৰি ডাঙৰীয়া আছে এগেইনষ্টত অপজিশ্যনত এইটো একবারে ঘৰত বহি থাকাটো বেছি ভাল হ'ব আজিকালি বুজিছা একবারে ইলেকশ্যন কেম্পেইনত লৰেন্স ইছলাৰিৰ মিটিঙত মানুহ নাই এজন দুজন তিনিজন হাত দি গুনিব পাৰো বুজিছা তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে দিছপুৰত পঠাই দিব सेवाली मेडाम দিছপুৰত যাব আৰু কেবিনেট মিনিষ্টাৰো হ'ব এই BTCৰ কাৰণে আমাৰ যিমান জনগোষ্ঠী কমিউনিটি আছে BTCত বা আসামত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হৈ পেলাই সেৱা কৰিব আমাৰ सेवाली मेडाम महिलारी मेडाम आरामसे पाब्लिकत चाबो पाब्लिक रायजोथ' 100 चुआ पकेट मिटिंगत तेव आमी शेयार थुई দিব নোৱাৰো এনে খোৱা মানুহ হয় হুৰু হুৰু পকেট মিটিংতেও আৰু ডাঙৰটো কি ক'ব বুঝছা একবারে মানুহ এই যে আমাৰ যে নাঙলৰ যে মালা আছে এইটো নতুন অৰ্ডাৰ কৰি আনিব লাগা হল ৰাতি আনবা লাগা হল একবারে দিনে সব সময় হেক একবারে বেংগলত আনে এই বৰপেটাৰ জৱাখালিও আনিছে আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মানে মালাই এতিয়া কি কয় এইটো মেখাবে নহয় একবারে দিনে হেক হয় এই UPPL আর কি আমার এই BPFৰ লগত যুঁজি পেলাই লাভ নাই কম্বল উৰি বিছনাত থাকবা লাগে এতিয়া মানে আমাৰ BPFৰ যে ঢৌ বুলি কয় আমি পৰত মানে ঢৌ একেবাৰে যে ওয়েব এইটো কেবল BPF মানে UPPL ট্ৰেক্টৰ একবাৰে হেক হৈ গ'ল আর কি মানে ট্ৰেক্টৰ এইটো দলদলিত ফাঁসি গ'ল দলদলি মানে বেহেৰবাৰীত ফাঁসি গ'ল আর কি হা না থানি উঠা যায় না ঠেলি উঠা যায় দলদলিত এনেকুৱা ফাঁসি গ'ল মানে একবারে হান থুসে বেহেরাও ট্রেক্টরা গাবরবাই আর কি আর ঠেলো হেক ঠেল নাই একো কিবাত নাই মানে পাওয়ার নাই ঠেলো নাই ঠেল হেক মানে ট্রেক্টর কি দি চলিব না নহয় একবারে দলদলি বলি কলে বুঝি পাই না দলদলি একেবারে বেহের ইয়াত নাই নহয় বেলেগ ট্রেক্টর দি থানিলেও JCB দি থানিলেও ইয়াত কোনো উঠা ঠেলা আনা অবস্থা নাই সবে কয় সব জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাক কৈ আছে একবাৰে মানে নেপালী বিলাক কৈ আছে নেপালীটো আমাৰ এই BTCত অলপ সৰু কমিউনিটি হয় নেপালী বিলাক সদায় কৈ থাকে UPPL প্যারালাইসিস হয় UPPL মানে প্যারালাইসিস হৈ গ'ল বোলে আৰু
মানে উঠিব নোৱাৰিব হাত ফেৰ হিলাব নোৱাৰিব আৰু কি হাত পানী হলিউনে চেকদাই না কুটা পানী হলিউনে চেকদাই না এই সবে কয় সান্তালি বিলাও কয় এই বুনু ইউপিপিএল লিগের ভোট বুনু মিথ্যাও বুনু সব কয় বুঝছা মানে ইউপিপিএলৰ অৱস্থা এই 5 বছৰতে এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে দুটা কিডনিও ডেমেজ হোৱা নিচিনা হৈ গ'ল আৰু কি দুটা কিডনি এটা কিডনি থাকিলে অলপ চলে মানুহটো দুটা কিডনিও একবাৰে ডেমেজ হোৱা নিচিনা হৈ গ'ল প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ কি কয় ভোট খুজিব এই এমএলএ ইলেকশ্যনত আজিকালি চোৱা ইউপিপিএলৰ মানুহ মিটিঙত নাযায় কি ডাইৰেক্ট বিপিএফক ভোট দিম বুলি কৈ পেলাই থাকে মিটিঙত নাযায় আজিকালি ইউপিপিএলৰ মিটিং মানুহ নাই হাত দি গুনিব পাৰো এই এজন দুজনে একবাৰে নাই মানুহ নাই কি ভোট কি পাব মানুহ নাই এমএলএ ইলেকশ্যনত এটাও নিজিতিব ইউপিপিএল মানে ধ্বংস হৈ গ'ল আৰু এই 15-20 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক কিবা কি কয় এইটো হারাবলৈ কোনো মানুহ নাই কোনো কংগ্ৰেছৰ নাই কোনো বেলেগ পাৰ্টি ইউপিপিএল তো একবাৰে থাৰ্ড ক্লাছ পাৰ্টি হৈ গ'ল হ্যাঁ আজিকালি কংগ্ৰেছে বেছি পাৱাৰত আছে বিটিচিত ইউপিপিএলৰ পৰা ইউপিপিএল থাৰ্ড ক্লাছ পাৰ্টি হৈ গ'ল 5 বছৰত হেক আৰু এই 15-20 বছৰত ইউপিপিএল একো কৰিব নোৱাৰিব মই আহ্বান জনাইছো এইটোই মোৰ অন্তৰৰ পৰা সবে বিপিএফক ভোট দিবা লাগে জয়যুক্ত কৰিব লাগে যিমান বিটিচিৰ বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট আছে সব জয়যুক্ত কৰি পেলাই হ্যাঁ আমি শান্তি উন্নতিৰ কাম কৰিব লাগে হাগ্ৰামা ছাৰক সাপোৰ্ট কৰিব লাগে মিলি জুলি থাকিব লাগে এইটো মিছা কথা আমাৰ চকু নাই নাকি আক নাই নাকি বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোনে বনাইছে হ্যাঁ মেডিকেল কলেজ কোনে বনাইছে হ্যাঁ কিবা CIT কোনে বনাইছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কোনে বনাইছে এই বিটিসি একৰৰ আগত আমাৰ বিটিসি অঞ্চল সব দলদলি নিচিনা আছিল ভেৰবাৰী নিচিনা আছিল হ্যাঁ রাস্তা দলং সব যিমান লম্বা লম্বা দলং বনাইছে ফ্লাইওভার বনাইছে হাগ্রামা ব্রিজ বনাইছে কিবা কিবি বাসুগাঁও ফ্লাইওভার কিবা কিবি সব মানে প্রমোদ বড়ো কি কৰিছে প্রমোদ বড়ো যে মানুহ কামে কৰিব পৰা নাই এই মানুহ হে কিবা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ 17 বছৰত একো কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা কৈ আছে 5 বছৰ সময় পাইছে বিটিআৰ এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে মিছা কথা কৈ পেলাই ফুসলাই ফিলাই এগ্ৰিমেন্টৰ কোন একটো ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছে কোনটো হৈছে বডোফা সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লগা আছিল বৰ্মাত মই ক'বলৈ মন হয় I would like to promulgate at this very moment he has no psychology he has no logic he is good in speaking okay he is good in speaking but in working they cannot work okay he cannot work Pramod Bora cannot work he has no experience for working okay মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ 2005 for the first time election খেলিছে হ্যাঁ 2009তে বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বনাইছে 4 বছৰ ভিতৰতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ আমাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিচিৰ বাসীৰ কাৰণে বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বনাইছে কিমানজন PhD হোল্ডাৰ হল কিমানজন MA MSc MCom হৈ গ'ল হ্যাঁ কিমানজন চাকৰি পাই গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী বনোৱা এই বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো 5 বছৰ সময় পাইছিল বডোফা সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত হৈছে হ্যাঁ ক'ত হৈছে যেনেবা কোন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিছে দি কোৱেশ্চন একবাৰে নাই কেৱল মুগত মিঠা কামত তিতা এই 10টা কলেজে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে বুলি কৈছে প্ৰমোদ বড়ো যোৱা বছৰত বিটিসি ইলেকশ্যনৰ আগত হোৱা নাই এটো ফেক্ট কমপ্লিট হোৱা নাই এটো আমাৰ ৰবিৰাম ছাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ আলোচনা কৰি আছে এটো কৰি দিব আৰু কি ইলেকশ্যন এমএলএ ইলেকশ্যনৰ পাছত তেনেলে ফাইলাৰ সৰকাৰে আছে ফেলাৰ নাম্বার 1 ফেলাৰ 2 নাম্বার নহয় একবাৰ 1 নাম্বার ফেলাৰ মানে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰটো জীৱনত পলিটিক্সত আৰু উঠি আহিব নোৱাৰিব he has ruined in politics okay thank you